would like you to please come with me to Genesis chapter 24 and verse 1. आज मु जो अंशटी आपण मानक मध्यरे कहया पय जाउची ताहा आदि पुस्तक 24 अध्याय र प्रथम पद आदि पुस्तक 24 अध्याय प्रथम पद Genesis 24 verse 1. It is written here, and Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. 24 अध्याय 1 पद आदि पुस्तक 24 अध्याय 1 पद रे लेखा अछि सही समय रे अब्राहम वृद्ध ओ गत वयस्क थिले पुनी सदा प्रभु अब्राहम को सब विषय रे आशीर्वाद करिथिले. What a wonderful verse it is as we read and meditate upon it. आमानकर ध्यान एवं एथिरे जोड़ी हेबा पई केड़े एक महान पद एहा. What a wonderful revelation of the nature of God. एही स्थान रे परमेश्वरकर आश्चर्य रूपक सेही प्रकाशन को आमे देखिबा को पाऊ. When we are thinking about God, we are thinking about a God who is good and who is so generous as he deals with his children. आमाने जेतबे परमेश्वरकर विषय रे चिंता करिथाओ आमाने सर्वदा एही विषय चिंता करू जे परमेश्वर अति उत्तम एवं से अति उदारतार सहित से आमानकर समस्त विषय को से पूर्ण करंती आमानकर जीवन रे आशीर्वाद दियंती. God's nature is a nature to give and to bless. प्रभुंकर ही प्रकृति ताहा जे से आमानको आशीर्वाद करंती आ आमानकर आवश्यकता दियंती. And this is the God who is our heavenly Father. आ एही परमेश्वर आमानकर स्वर्गस्थ पिता. And there is no doubt that he wants to bless us in everything that we do. आ एथिरे कोनोसी संदेह नाही जे परमेश्वर आमानको आमानकर प्रत्येकटी कार्यकलाप पर से आशीर्वाद करंती. And if we think about Abraham, यदि आमे अब्राहम को विषय रे चिंता करिबा I would like to take you to two verses. In the two verses we will read. One is Psalms 105 verse 42. गीत संहिता 105 और 42 पद को आमे प्रथम पढ़िबा. 105 verse 42 is saying, गीत संहिता 105 और 42 पद कारण से अपना पवित्र वाक्य और अपना दास अब्राहम को स्मरण कले. it is written that Abraham, the servant of God. एटार लिखा अछि अपना दास अब्राहम तार अर्थात से परमेश्वर को दास थिले. See, Abraham's life made God to mention him as a servant of God. आउ अब्राहम को जीवन को हम देखुछु परमेश्वर से चाहिए जे ताहांकु आपनार दास भाव रे एठारे से वर्णना करंती. So please come with me to Isaiah 41 and verse 8 also. आहरी मध्ये हमें देखिबा जिसाया 41 राइट. Isaiah 41 verse 8. जिसाया 41 अध्याय 8 पद. But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. 8 पद रे लिखा अछि मात्र हे आंबर दास इस्राएल आंबर मनोनीत जाकुब आंबर बंधु अब्राहम रो वंश. Oh, what a wonderful privilege to be called a friend of God. केड़े आश्चर्य विषय जे से परमेश्वरकर बंधु भाव रे से गणित होउछंती. My dear brother and sister, if God wants to talk about me or talk about you, what will he call us? प्रिय भाई एवं भणी माने आज यदि परमेश्वर आपनक विषय रे एवं मो विषय रे तांको सहित क्यों संपर्क अछि कहया पई चाहंती ताले से कोन कहिबे. Can he call me my servant? मते कोन से कहिबे
ମୋହର ସେବକ। Can he call and be proud to say that this is my son or this is my daughter? କଣ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ କି ସେ କହିବେ ଯେ ଏହି ମୋର ପୁତ୍ର, ଏହି ମୋର କନ୍ୟା। God's word says Noah was righteous. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନୋହ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। About Moses it is written he was the meekest person in the whole earth. ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଏକ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। About David it is written he is a man after my own heart. ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ। About Daniel it is written Daniel the beloved of God. ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ। About Job it is written perfect and upright, one that feared God and hated evil. ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ ଯେ କି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। Oh my dear brother and sister, it is natural for the Spirit of God to create in us a question, how does God view me as I live and claim to be a believer in this world? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜାଣିବା ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। Oh, this morning let us thank God for the statement that God blessed Abraham in all things. ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ପଢିଲୁ 24:1 ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। And it is a proven fact that everyone who came to the Lord Jesus has been blessed in many things in our life. ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। When I look back, before knowing Christ and after knowing Christ, there is such a big difference in everything that is happening in my life. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। And I am 100% sure that that is the testimony of everyone who is found in this meeting today morning. ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ସଭାରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ। So now let us come to one more question that comes in our mind. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଉଟା କି ଆମଙ୍କର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଇପାରେ। Why did God bless Abraham in all things? କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? God would like to bless every believer with everything. ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। But sometimes he is not able to do it. ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ସେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Because we are not allowing God to bless us in everything. କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହୁଁ। But in Abraham's life, God could bless him in everything. କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। So what was the reason? How could God bless Abraham in everything? ତେବେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାର କାରଣ ସମୂହ କ'ଣ? Brethren, shall we just consider 4 things that made it easy for God to bless Abraham in everything of his life? ଆମେ 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା
जे काहेकि एई चारोटी विषय अब्राहम को प्रभुकर समस्त आशीर्वाद पाइबार सक्षम करथिला। The first thing we can read in Genesis chapter 12 verse 4. प्रथम विषय आमे पाइबा आदि पुस्तक 12 अध्याय तार 4 पदरे अनंतर अब्राहम सदाप्रभु को एही वाक्य अनुसार प्रस्थान कले पुणी लोट तांको संगरे गले हारण ठारू प्रस्थान करबा समय अब्राहम बयस 75 वर्ष होइतिला। Yes, the word of God says Abraham departed as the Lord had spoken unto him. वाक्य लिखा अछि 4 पदरे अब्राहम सदाप्रभु को एही वाक्य अनुसार प्रस्थान कले। Abraham obeyed the Lord. अब्राहम परमेश्वर आज्ञावह हेले। We know that obedience to the word of God, obedience to the will of God is very important in the sight of God. आमाने समस्त ए विषय ज्ञात जे परमेश्वर को दृष्टि रे आज्ञावह हेबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय। All the problem that we are facing today is because of disobedience. आज आमान को जीवन रे आमे जहां भी सब समस्या रो सम्मुखीन होछु से सबुर कारण होची आमानकर अनाज्ञावहता। The word of God says that obedience in a believer's life is the delight of God, delight of the Lord Jesus Christ. वाक्य रे एही प्रकार प्रकाश पाए जे विश्वासी मानकर आज्ञावहतार जीवन परमेश्वरकर उल्लासर कारण अटे। Abraham did not have many examples like you and me to learn about obedience in his life. आम मान परी आमे जे परी एही प्रकार आज्ञावहतार अनेक आदर्श गुड़िक देखा पाउछु अब्राहम को जीवन रे सही परी कोनोसी आदर्श नथिले। But it is amazing, the word of God says, as the Lord said, Abraham departed. किंतु यह आश्चर्य लागुछि जो प्रकार परमेश्वर कहले सदाप्रभुकर सही वाक्य अनुसार से प्रस्थान कले। About Abraham's obedience, we can read one verse in the book of Hebrews, chapter 11 and verse 8. अब्राहम कर एही आज्ञावहता को नहीं कि आमे एब्री 11 अध्याय गोटे पद पढ़ी परिबा 11 अध्याय 8 पद यदि पढ़िबा से स्थान लिखा अछि विश्वास द्वारा अब्राहम आह्वान प्राप्त हुआंते जो देश से अधिकार स्वरूप पाइबा को जाउतले आज्ञावह होई सेठा को बाहरी गले पुणी से केउठा को जाउ अछंते ताहा न जानि सुदा बाहरी गले। Dear brothers and sisters, we don't have time to go to all the encouraging verses about obedience to the perfect will of God. प्रिय भाई एवं भणी माने आज्ञावहता रो विषय वस्तु को नहीं कि बाइबल रो समस्त पद गुडी को काढी कि हमें बुझिया पय अमानकर समय नाही। But Abraham had grace. Abraham went without knowing where God was taking him and what he was going to do in his life. किंतु हमें अब्राहम का विषय देखु से एक न देखिथिबा जगह को से प्रभुंकर आज्ञावह होई से आगो को चलिले। Therefore, God decided to bless Abraham in everything possible. सेथि पाई परमेश्वर निष्पत्ति नेले एवं अब्राहम को समस्त विषय रे आशीर्वाद करिया पाई से मनस्थ कले। My dear brothers and sisters, it is important that we ask ourselves, am I obedient to everything that God wants me to do? प्रिय भाई एवं भणी माने वर्तमान अमान को एक प्रश्न पचारिबार समय अटे जे आजि मु परमेश्वर दृष्टि रे परमेश्वर समस्त एवं प्रत्येकटी आज्ञा को पालन करूछि कि। May the Lord help us that we examine ourselves, and if there is something that I have kept pending for a long time, now is the time to say sorry, Lord, and to do what He wants us to do. आज पर्यंत आमे प्रभुंक ठारे जदि प्रभुंकर आज्ञावह होई पारि ना हो एहा मानकर निमंते एक सुजोग होई पारे आमाने प्रभुंक ठारे निजको पुनः समर्पण करे
जो कार्य परमेश्वर आमान को करिया पई पूर्वरु से आमान को आज्ञा देई अछंती ता आमे माने पुनर्बार करिया पई आमे चेष्टा करि परिबा। Shall we come to the second thing why God blessed Abraham in everything? परमेश्वर अब्राहम को समस्त विषय रे आशीर्वाद कले तार द्वितीय कारण देखिया पई आमाने जिबा। Please come with me to Genesis chapter 14 and we will read verse 22 and 23. आमाने आदि पुस्तक रु तार 14 अध्याय 22 और 23 पद पढ़िबा। तहिरे अब्राहम सदोमर राजा को उत्तर देले मु स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सदा प्रभु परमेश्वर उद्देश्य रे हस्त उठाई कहू अछि जे मु तुमर किछि नेबी नाही खंडे सुता की जोतार बंधन की नेबी नाही पछे अबा तुमे कहबो आमे अब्राहम को धनवान करी अछु। Now we see here that Abraham, being concerned about the safety of Lot and his family, goes out of his way and fights against the king and brings back not only Lot but brings back all the people who were taken captive. एई अध्याय रे हमें देखू किपरि अब्राहम से लोटों को उद्धार करंती राजांकर से कबलरु सदोमर राजार कबलरु से ताहां उद्धार करंती समस्त द्रव्य जहा कि से माने नै जायथिले सब विषय को से माने उद्धार करि आनंती। When he comes back, the king of Sodom is offering him, is telling him, just give us the people, you take all the things that you have brought back, you take it as a gift, it is your right. आउ आमे पढुछु अब्राहम को सदोमर राजा कहंती तमे जहा किछि न पे चाहुछ सब नहीं जाओ मात्र मनुष्य सकल को हमको दे दियो। In that situation, if Abraham had taken everything, nobody could blame Abraham. एई प्रकार परिस्थिति रे यदि अब्राहम समस्त विषय नहीं थांते आउ लोक मान को नहीं न थांते ताहले अब्राहम को के विश्वास करि पर न थांते। But in verse 23, this is what Abraham said. मात्र 23 पद रे अब्राहम एई प्रकार कहंती He is saying, I will not take anything from you because God has supplied all my need. लेखा अछि अब्राहम कहंती 23 पद रे मु तुमर किछि नेबि नाही मात्र सदा प्रभु परमेश्वर मोर समस्त विषय से जोगाइबे। See, when he is saying that I don't want anything from you, he is saying, I am satisfied with what God has given me. से जेतेबेले कहंती मु तुमर किछि नेबि नाही तार अर्थ से कहउछंती परमेश्वर मो जीवन रे जहा भी देइछंती सेथिरे मु संपूर्ण संतुष्ट अटे। Many people who were gathered there may have thought good about this man Abraham. एही उक्ति को नहीं कि से स्थान रे थिबा अनेक लोक प्रभुଙ୍କର दास अब्राहम प्रति से माने संतुष्ट होइतिबे तांको उत्तम भावितिबे। But the greatest effect was in the heart of God himself when he witnessed the attitude of his servant that he is satisfied with what God has given. कि समस्त लोक मानक अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट आनंदित एवं सर्वोत्कृष्ट संतुष्ट स्वयं परमेश्वर थिले कारण परमेश्वर अब्राहम का ठारो जो ए प्रकार का मनोभाव देखिले ताहा ताहा निश्चित भाव रे आश्चर्य थिला। There are many believers today who are in some way running after the things of this world. अनेक विश्वासी विश्वासिनी माने अछंती जो माने कि गोटे प्रकार किबा अन्य प्रकार ए जगतर धन संपत्ति को पाइबा आशा रे से माने दौड़ी चली छंती। But let us thank God there are many believers who will never run after the things of this world. किंतु प्रभु को धन्यवाद दबा जे ऊपर भी विश्वासी माने अछंती जो माने जगतर धन संपत्ति ऊपर से माने दौड़ू नाहंती। They will never desire to own something which God is not giving them. जे पर्यंत ईश्वर से मान को किछि देबे नाही से माने कोनोसी विषय को अपनाइबा पई से माने निष्पत्ति नियंती नाही। In fact, this is the nature of faithful
men and servants of God. ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସେହି ସେବକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି। When Naaman was healed of his leprosy, he wanted to give so much to the servant of God. ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। But the man of God said, I will not take even a shoelace from you. I don't want nothing. May all glory be to God. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଏପରିକି ସେଇ ଛୋଟ ନିମ୍ନ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। From time to time, Satan is bringing temptation in our life. Sometimes God is putting us to the test to see how much we love him and if we are satisfied with what God has given us. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମୟ ଅସମୟରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି। ଏପରିକି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ନା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। Oh, how God must be delighted with the mentality, the attitude of Abraham, his servant. And God decided to bless him with everything. କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେ ମନୋଭାବକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। Shall we also come to one more verse? Genesis chapter 18, verse 19. ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଦ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ। 19 Yes, 19. 18-19 ଯେହେତୁ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେପରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା କଥିତ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। This is the testimony God gave about Abraham, his servant. ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। God is saying, I know that Abraham is going to do this. ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। He will command his children to keep the ways of the Lord. ସେ ଆପଣର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚଲେଇବେ। Not only Abraham walked in God's way, କେବଳ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲି ନାହାନ୍ତି, Abraham made sure that everyone in his house would walk in the ways of God. ଅବ୍ରାହମ ସେ ଏହି ବିଷୟଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। My dear brothers and sisters, the word used is he will command his household. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। This is another beautiful character of a true man of God. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଦାସଙ୍କର ବା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଚରିତ୍ର। A man of God is not only satisfied by himself walking in the ways of God. ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କେବଳ ନିଜର ନିଜେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। He wants to make sure that his children, the next generation, will also walk with God. ଆଉ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। We see the same nature in the mind of
Job when he walked with God. ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକୃତି ଆୟୋବଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ। Job used to offer sacrifices for his children lest they do something which is against the will of God. ଆୟୋବ ସେ ନିରନ୍ତର ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପାପ ପରିବାରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ। My dear brothers and sisters, we are living in very difficult times. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ଘଡ଼ି ଅଟେ। Satan is after our children, the next generation. ଶୈତାନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଛରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପଛରେ ଲାଗି ରହିଛି। Are we having the same zeal and burden for our children to walk in the ways of God? ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାନ ସେ ଭାବନା ସେ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିଛୁ କି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। Sad to say, today many people are compromising in their attitude to make their children to walk in the ways of God. ଆଉ ଏହି ବିଷୟ କହିବାରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତର ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି। Because I am a servant of God, I used to go to many places to minister the word of God. ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛି। Sometimes I used to stay with a family 3-4 days during the days of the meeting. ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ସହିତ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଲେଖା ରହିଛି। So I was in a family for 4 days. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ 4 ଦିନ ଥିଲି। So the first morning about 6:37 we sat for family devotion. ଆଉ ସକାଳେ 6:30 ରୁ 7 ବଜେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରିବାରରେ ପ୍ରାତଃ ଉପାସନା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ। So brother, sister and his daughter was there, but the son did not come for the morning devotion. ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ମାତ୍ର ପୁଅ ସେ ଆସିନଥିଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। So after the prayer I asked them, brother, where is your son? He could not come. Is he sleeping? ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି? So he said, no brother, he's already left the house. He has to go for a morning tuition class. ଆଉ ସେ କହିଲେ ନା ଭାଇ ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। So Thursday, Friday, Saturday, every day the poor boy has to go for tuition. ଆଉ ଗୁରୁବାର ହଉ ଶୁକ୍ରବାର ହଉ ଶନିବାର ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ପିଲାଟି ଟ୍ୟୁସନ କୁ ଯାଉଛି। So Sunday morning when we came for devotion, ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା ସକାଳ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଉପାସନା ପାଇଁ ଆସିଲୁ I expected the boy to be there. ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ପୁଅଟି ଆସିବ ଆଉ ସେ ବସିବ ତାହା ମୁଁ ଆଶା କଲି। But he was not there. କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ନଥିଲା। So after devotion I asked them, brother, today Sunday also he has to go for tuition. ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜି ରବିବାର ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲା କି? They said, no brother, today only is not off, so we have allowed him to sleep. ଆଉ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ସପ୍ତାହକ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ। That is the mentality in many homes. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ଅନେକ ପରିବାରରେ ରହିଛି। They are very careful that the boy or the children don't miss the tuition, but they are very, very relaxed if the same child is not sitting in the presence of God. ସେମାନେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର
पुओ बा झियो माने से माने संध्या बा सकाळ उपासना रे से माने बसु नाहंती But Abraham was not like that. किंतु अब्राहम से प्रकार नथिले Abraham made sure that everybody comes and sits in the presence of the Lord. अब्राहम ए विषय प्रति से सुनिश्चित थिले जे तांकर परिवार रे समस्त प्रभुंकर समीप को आसी प्रभुंकर उपस्थित रे से माने बसंतु If we really love our children, that will be our attitude, that we will never compromise, that the children sit and learn at the feet of the Lord. आमे जदि प्रकृत रे आमानकर पिला मानकु प्रेम करूछु ताहाले आमे ए विषय को सुनिश्चित करिबा जे से माने परमेश्वरंकर निकटवर्ती हुअन्तु एवं परमेश्वरंकर उपस्थित रे से माने रहन्तु So this is something that impressed the heart of God, and he said, because of this, I am going to tell him what I am going to do in Sodom and Gomorrah. आउ एति पई परमेश्वर से संपूर्ण संतुष्ट हले एवं से सदम हमरा को से जते बेले गले सेही समय रे एही विषय को कहिले Quickly, we will go to the fourth reason why God decided to bless Abraham in all things. अब्राहम को काहे कि परमेश्वर आशीर्वाद कले तार चतुर्थ विषय को देखिया पय हमें शीघ्र जिबा We'll come to Genesis chapter 22 and verse 12. आदि पुस्तक 22 अध्याय 12 पद हमें पढ़िबा आदि पुस्तक 22 अध्याय 12 पद तहिरे से कहिले तुमे सही बालकर प्रतिकूल रे हस्त विस्तार कर नाही ओ ता प्रति किछि कर नाही कारण परमेश्वरकर प्रति तुमरो भय अछि एहा अबे आमे बुझिलु जेहेतु तुम्हे आम्भको आपनार पुत्र आपनार एकमात्र पुत्र देबाको ही असमत नहिल Chapter 22 begins with the verse, chapter 22 verse 1 says, and God tested Abraham. 22 अध्यायर प्रथम पदर ए प्रकार आमे पढ़ी थाउ जे परमेश्वर अब्राहम कर परीक्षा निमंते कहिले This testing was not to discourage Abraham, but to promote Abraham from a servant to a friend. आमे एठारे देखुछु परमेश्वर अब्राहम कर परीक्षा कले ताहा तांको माने निरुत्साह करबा निमंते नहे मात्र तांको प्रोत्साह देवा निमंते आगो तांको आहुरी अधिक उन्नत करबा निमंते ताहा करिथिले Abraham once again obeyed in this very difficult thing that God asked him to do. बार बार आमे देखु एक असंभव बा एक कष्ट र परिस्थिति रे से परमेश्वर आज्ञा बह होछन्ते In verse 3 it is written, Abraham rose early in the morning. तीन पदर लिखा अछि अब्राहम प्रभात रे उठी Which means he gladly accepted the guidance of God. अर्थात से आनंद र सहित परमेश्वर आज्ञा को से ग्रहण कले He could go in the afternoon, he could go in the night, but no, he decided to do early in the morning. से अपराह्न रे किबा संध्या रे जाय परिथांते मात्र से निश्चित कले जे से प्रभुंकर आज्ञा वह पालन करूछन्ते एवं अति प्रभात रे से उठिले In verse 5 it is written, he is telling his servants, I and the lad will go to worship. 5 पदरे कहते मो बालक दुए से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुमान को निकट को फेरी आसीबा And now in verse 12, आ 12 पदरे आमे पढुछु he laid his son on the altar and he is about to kill him. जेतेबेले से अपना पुत्र इसहाक को से यज्ञ वेदी ऊपर रखिले एवं ताहाको हत्या करिया पई से जाउसंती I was just thinking in my mind, मो मनरे मु ए विषय चिंता करूथले if God had given Abraham an option,
यदि परमेश्वर अब्राहम को एक माने चयन करवा विषय दे थांते Abraham, I will take everything that you have, or I will take your son. What do you want me to take from you? आ प्रकार एक चयन जदि करबा पई प्रभु देई थांते जे अब्राहम तुम पाखरे जहा भी अछि सब को तुम ठारो मु नै जेबी किबा तुमर पुत्र को नै जेबी What do you think Abraham would have answered? एही दुईटी जो चयन थिला सेथिरे अब्राहम क्योंथिरे सहमत होई थांते बोली आपण माने चिंता करंते Is there any believer who would have said, Lord, take my son, but let my house, my car, my property be with me? आ एही प्रकार के कहि परिबो कि प्रभु मोर पुत्र को ले जाओ किंतु मोर घरर जो सब संपत्ति अछि ताको छाडी दियो Abraham would have gladly said, Lord, अब्राहम अति spare आनंद my, से तो कहि थांते Lord, spare my son and take everything else. प्रभु मोर पुत्र को तुम छाडी दियो आ बाकी जहां अछि सब ले जाओ But Abraham, God asked Abraham for the son. मात्र आमे देखो परमेश्वर अब्राहम को तांकर पुत्र को मांगंती There was nothing else in this world Abraham loved more than Isaac at that time. एही जगत रे अब्राहम आउ कौन विषय को सेतिकी प्रेम कले नहीं जेतिकी से इसहाक अपना पुत्र को कले Without any question, without any hesitation, Abraham was willing to sacrifice his. कौनसी प्रश्न बिना कौनसी प्रकार संदेह बिना परमेश्वर आज्ञा बह होई से अपना पुत्र को समर्थ बलिदान देवा निमंते से प्रस्तुत हेले And God gave him the opportunity to understand what God would go through when Jesus Christ, his son, would go to the cross of Calvary. आओ एही प्रकार एक सुजोग माध्यम रे परमेश्वर एही प्रकार एक विषय को उपस्थापन करने पे चाहूतिले जे परमेश्वर की प्रकार से चिंता करिवे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पितांकर पुत्र से क्रूस को हत हवा पई जिबे It is only because of this incident I personally understood what it means that God gave his only begotten son. आओ एही घटना रो आमे बुझी परिबा जे पिता जेतेबेले पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कालवरी क्रूस रे मृत्यु पई पठाइले आ तांकर थारे की प्रकार एक भावना उत्पन्न होइथिबो Therefore, Abraham had the privilege to be called the friend of God. आओ सेति पई अब्राहम परमेश्वर बंधु हेबार सुजोग पाइले So God, after seeing Abraham's mentality in offering his son, told the angels of heaven, everything that you can give him, give it to my friend Abraham. आओ सेति पई परमेश्वर कहंती जे जहां भी आशीर्वाद र प्रयुज्य अब्राहम प्रति अछि मो सही समस्त आशीर्वाद रे तांको परिपूर्ण करिबी May the Lord help us to always be willing to give whatever can bring glory to God and can be used for the furtherance of the gospel. आमाने ए विषय आमे ज्ञात हवा जे आजि आमानकर पाखरे जहां भी सर्वोत्कृष्ट अछि जहां भी आमानकर पाखरो प्रभु से चाहंती आमे से समस्त विषय को प्रभु को निकट रे समर्पण करिया पई आमे सब बेले सहमत एवं मनस्थ करबा आवश्यक जेपरे सदा प्रभु परमेश्वरकर जो सुसमाचार आज आमानक ठारू अन्य मानक निकट को पहुंची पारिबो So may the Lord help us to be faithful till the end. And thank you so much for this very blessed opportunity you have given to me. I appreciate you. I appreciate it and will be remembering all of you in my prayers in days to come. इस समय आपण माने मते देइथिबारो मो प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण मान को मध्य धन्यवाद दिए आउ मो निश्चित भाव रे आपण मान को निमंते प्रार्थना करिबी आपण माने मध्य मो निमंते निरंतर प्रार्थना करंतु धन्यवाद Thank you so much. God bless. बहुत धन्यवाद समस्त को प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु